उइगल बिसि इलेक्शन खाइजांना थाङै दं बा खाइजाङै मान हनै जे ससियेल मिडियायाव फाइ दं माने आबरन तै नर ताम रिएक्शन न मुसु जों विलेज कमिटी इलेक्शन नि बागै प्रस्तुति जों सेकानि सिमिनो रेडिंग जा अब मिया बाउ सांगो साबो तामो फेसबुक ती फेस लाइव ती फाइ कल सब आबरन बेस क्लाइसिनि प्रस्तुतिया जों अलरेडी सब समयना फायर सर्विस गाड़ी है जों सेकान बारियानो अलरेडी प्रस्तुत जा एके आनी मते आं खोनाखायाखै जा फेसबुक ती अब सिनि बुबाग्रा बुदय केसा कक साइरिका सेप्टेम्बर अक्टोबर नि बिसिंगानो एके आबनो तैनो माने बाक्सा केबा खुशी कै मसले दंका बेले काम को किंतु आबनो नखर पाइ माने परे आं स्टाडी खालायनाय जा जे ताबुक जरा कोर्ट नि कोनो फाइनल आपनि कोनो राय नखरिया को जे सेप्टेम्बर मा खालायनाय बा अक्टोबर मा खालायनाय चिन बरफ तो तैताम साना दंबा रोमान स्क्रिप्ट मांका निबो मसाइल लय हम मांकाबो मसाइल लय आता बय मुसाथां कोनो काइन करे किंतु आनी धानी जे ऑब्जर्वेशन बा आं जे मानमानि जे कागज अनुसारे आं कागज नायका आरो ताबो पेंडिंग कैसा डिसिजन पेंडिंग नि सिजाक दङ कागज काजे आव फाइनल नथां सेप्टेम्बर ने अक्टोबर ने आपनि कोनो फाइनल ताकसे जरा कोनो कोर्ट नि राय नखयाको आसले ओ सुनानि ओ हियरिंग ताम का चिनि स्टेट गवर्नमेंट बरो काशा एफिडेविट सबमिट खालायका जे ओ जराओ खालायमानो नि बरो काशा सबमिट खालायकांते बुबाग्रा आबनो साका ताबो आबरो खालायमानो आबरो ताबो एमन उनका विलेज कमिटी नि इलेक्शन नि मैटर माने ताबनाने ओ मुसाफैका हमने ताताल साप्रो मसा के भैया असल मसा पैप्रो उनके बरो विशेष खलिया है विलेज कमिटी अब तो सेप्टेम्बर अक्टोबर में जब अब उंगिया अब सब समय तो कंफ्यूज होई থাকে बरो তাই অন্য কিছু কারণ তো সহি দিতে সে পিছু গইতাম না অঙ্গিকা মানে আপনি কোনো কারণ যে যেখানে চুল প্রস্তুত आईपीएफटी सब समय इलेक्शन निबागी प्रस्तुत तांगिनके जों रेजिस्टार्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी विलेज कमिटी इलेक्शन साजागी फानोतो जों इलेक्शन लड़ाइमा खायनाय कारण जों रेजिस्टार्ड पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि गाइडलाइन अनुसारे कोनो रेजिस्टार्ड पार्टी जदि जे कोनो पॉलिटिकल जे एक्टिविटीज अथवा इलेक्शन जदि लड़ाई खाइयाके बिनि रेजिस्ट्रेशन नि मेटर समस्या फाइमानो आंगरो कसारो अकम सानामो संग आईपीएफ ति किंतु ताबुक ने नॉर्मल जे वन टाइप जे विलेज कमिटी इलेक्शन आबनो कोनो समय नाइ माया अटेंशन न रिमाइंड फ्लाइट न संग आईपीएफ ति ओ ताबुक नि ओ विलेज कमिटी नि नॉर्मल जे वन टाइप विलेज कमिटी इलेक्शन न नाइया विलेज कमिटी इलेक्शन जैसे के पन खाना नांगनाय आबो आईपीएफ ति सावते किंतु आबो अमेंडमेंट नंगै कायसा जनरल एरिया ग्राम पंचायत का 3 टाया ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद विलेज कमिटी का 1 टाया के इक्विवेलेंट नंग अब भाइके मिलिना हो डेवलपमेंट तो निनी बोंगे ग्राम पंचायत नि प्रधान तो काय चिनी विलेज कमिटी चेयरमैन तो वासुदर मिलिओ आंगागिबो साका गताबो बोंगनि तो इलेक्टेड पंचायत समिति चेयरमैन तो ब्लॉक स्तर निनी तो बीएससी चेयरमैन अब कोनो इलेक्टेड जा अब एडीसी खपरो क्लाइया अब विलेज कमिटी ने अंदर क्लाइया आं साइमान और जे अब जारा बाक्सा ताक साजे यांगा नक साजे तांग दे बाक्सा ताबो हामदगि तंथगि मसानाय रंनि बिसिं अतिबो वानसुजाक दंग ताबुले ब्लॉक नि चेयरमैन रगबो आईपीएफ टी बीजेपी रग याखादे जे जितनाय रंग मारिनाय भूल दारोना रंग कॉन्सेप्ट निनी विलेज कमिटी 1 टाइप शुद्ध विलेज कमिटी सिमिसे नंग दंग एडिसिनि बिसिंगो आबन चले ऊपर तंगे नि सब जोनल ऑफिस जे पूरे जोनल ऑफिस ब्लॉक अब स्टेट गवर्नमेंट नि एडमिनिस्ट्रेशन नि अंदर गनंगा ब्लॉक नि चेयरमैन भाइके नि निंगनायबा निनी बीएससी चेयरमैन जीटी हुई माननाय जदि माननाय के उपतिखे माननाय जदि आनि ओ अमेंडमेंट जे आं लामा से नाइबले
amendment khlaiye 3 tier ni system khlaiye o jaga village committee election ungthon himani karon na abo je do village committee ni BC chairman bo elected ngi joyingi phaito gatabuk jara tongthongnai rog obman ka obman senai village chairman bo BC chairman bo man senai village committee ni chairman bo man senai ni jara tongthongnai election pore terma ngai bo tam kha terma na moba manna ni ja saman slaiba khoting ma si besing khable tam ke khoti bisi mangna ke bo sa ja tam tho tabuk mo tha tong illegally phana hindi ba ogosito phana hindi maximum village committee to mo thani committee ben choli tong bla abo election khan kai abo ordek maya khamnai bobo যে জায়গায় আইপিএফ জিতিওয়ানো যে জায়গায় বিজেপি জিতিওয়ানো যে জায়গায় কংগ্রেস বা সিপিএম যে জিতিওয়ানো আবো তো নিনে হাত ছাড়া নাই ওকে তেতামো হাত ছাড়া নাই সব থেকে বড় আং বারবার সাই পেমার 13টা যেটা যে এসসি রিজার্ভ চেয়ারম্যান তো মোতাবো আইন সংশোধন খাইয়ে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইজাং তুন হুনে আং 1.5 বছর ধরে সিরা খগি তং তাবো ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খানকে ফাইনালি তিপ্রামতা হিন্দি আইপিএফ যে তংনাই র যারা ইলেকশন খাইনে র নিজি গোসিমা বাই বাকসাং নাই যে তাবুক নিজে এডিসিনি যে ভিলেজ কমিটি ও 13 জন এসসি নি বাগে রিজার্ভ তংমানি যে চেয়ারম্যান abo SC ni bagi reserve pungthang sinai otoso addition aino abo unreserved se jemon tabo je Monu Soilengta unreserved seat abo jodi SC seat hin reserve luke nang lore claim mangla kamo kintu tabo aro tamse kamo chakma Hollywood chakma bud jiti phaikana bla Hollywood chakma bud jiti phaimani karon ka abo unreserved ini sajak ni gunoi aro ST bo basai manunggu se bojiti paima kata bo gabo jodi SC reserve ni purka Hollywood changma bo basai mangla kamu nungal ke basai mangla kamu SC simi ma bazar kintu mul aino se jodi an reserve ni sajak no reserve ni maya ke ang je samane ko je village committee ni aino le 13 ta je chairmanship abo bhai ke SC ni reserve pung to khaba abono সংশোধন খাইয়ে আনরিজার্ভ সনামবই ইলেকশন খাইনা নিংথন এঙ্গে তামনাই আর হামবাই যত প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ডস তাই সিনি আস্তেনে যত তাকক তাই বহুক সঙ্গ কাইসা মেসেজ পার্টিনি কাইসা মেসেজ রিনানি বাগै তিনি আমি nong ni beskanggo ma paita message sangkai obo je thangnai chini MCC conference IPFT ni jeta IWFT Yod IPFT Atisha bebak chini allied organization mile hui je conference sangka a conference ni je siddhanto mutabe chini IPFT Yod IPFT, IWFT, Atisha, IMW, যত ইউনিট বসকাংনি মানে বসকাংনি বলতে জুন মাসনি 31 তারিখনি বিসিং 30 তারিখনি বিসিং মানে 1 জুন মাসনি বিসিং জানজান ডিভিশন কমপ্লিট যে কমিটি গঠন কমপ্লিট মার্ক লাইনে ও কমিটি ন नायकानि खलायै नायथक खलायै जेसेखायपानो अ जुन मासनि मिसिंगो बसकांनि फाइनाय 3 बोसोरनि बागै जे सिनि कताल कमिटि नाय डिविजन निबो जे अ कमिटि न कताल कमिटि गठननि बागै कन्फारेन्स ngui tong mutabok सिनि जे प्रत्येक ए सिनि जे कमिटि वाइज डिविजन वाइज
Obono tuidulna bagui naikani klaina bagui chini MCC conference ni সিদ্ধান্ত মোতাবেক 8টা টিম অ্যাডভাইজার টিম গঠন খালাইজাকা 8টা টিম ni je committee ni je pumu abo already chini je group ni bisingo horjakka ege am kaisa tau phono media ni biskango phonokne ege অবজারভার টিম ni je প্রত্যেক টিম লিডার no সাজাক্কা যে ডিস্ট্রিক্ট ni দায়িত্ব টংনাই ডিস্ট্রিক্ট ni chini jobto division committee ni president secretary bai tini khonani bisingno kok salaiye tarik je ekhane tabuko tarik final khaijayako conference ni bagui triennial conference ni bagui borongno অতি সত্তর ডেট ফিক্স আলোচনা খাইলে ফিক্স খাইয়ে বরকনি যে কমিটি গঠন ni bagui je conference abo thiti khlainani bagui chini jotto observer hokno tinin simi actively আর বরাবর কমিউনিকেশন খাইনানি bagui সাজাকা ইনকে সিদ্ধান্ত মোতাবেক জুন মাস ni bisingo chini jotto division yod IPFT IWFT IPFT ni jotto division committee complete নাই জুলাই মাস জুলাই ni bisingo no IPFT ni je central committee ni je triennial conference 3 বছর ni je kaisa conference katal kai কমিটি গঠন নাই যে কারণে ডিভিশন কমিটি আবার শুধু IWFT বা ইউথ IPFT সিমিয়া যত চিনি যে আতিশা IMW বরাবর যত কমপ্লিট মার্ক লাইনে ডিভিশন লেভেল ও কমপ্লিট দিনবাই জুলাই মাসে শুন চিনি সেন্ট্রাল কমিটি IPFT নি ইউথ IPFT নি IWFT নি আবকে সেন্ট্রাল জয়েন্টলি তিনি যে প্রেস মিট ক্লাইমানিকে আর বাক্সা কনফিউশন তকা যে ইউড IPFT IWFT আতিশা IPFT আলাদাভাবে খাইয়াওই জয়েন্টলি কমিটি কনফারেন্স খাইনানি bagui সাজাকা ও মেসেজ চিনি অবজারভার বরক চিনি ডিভিশন বডি বাই করং থুম তাড়াতাড়ি করং গে অবনো ক্লিয়ার ক্লিয়ার থুম বাক্সা কনফিউশন থকা ও মেটার যে বড় আলাদা আলাদা আপনি বাক্সা ওয়ানসবি থকা তাকলাই টাইম শর্ট ni কারণে কারণ চিনি বসকাঙ্গো 23 তারিখ অগাস্ট যে প্রোগ্রাম দङ দিল্লিও বড় ধরনের প্রোগ্রাম খাইনান বেকার থাং দङ একে আবো আলাদা আলাদা ভাবে খালাই থাংনানি চিনি ইয়াগো টাইম ক্রুই মনে বাগে ডিভিশন হবো ইউড IPFT IWFT আতিশা IMW বেবাগ মিল হইনো জয়েন্টলি কনফারেন্স ni বিসিংতৈ না কোথাল কমিটি যাতে প্রথম খাইনানি তো যত ডিভিশন রবো ও কখনো কাহামকে বুঝিনানি তো নইনা তিনি শর্টলি আংকাছে মেসেজ নিনান বাগি মাপাইতা আর ডিস্ট্রিক্ট অবজারভার টিম রংনি থানি তাই কেসা বড় দায়িত্ব হতে চিনি রিসেন্ট ভিলেজ কমিটি ইলেকশন হংনাই এই ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ni bagui যে ডিস্ট্রিক্ট ni দায়িত্ব খাইনাই ডিস্ট্রিক্ট ni আন্ডারো যে ব্লক দङ ও ব্লক ni শুধু ভিলেজ কমিটি না পরিচালনা ইলেকশন কন্ডাক্ট খাইনানি bagui ব্লক অবজারভার ব্লক লেভেল অবজারভার সংনানি দায়িত্ব করি রিজাকা ও ডিস্ট্রিক্ট অবজারভার টিম আজ বড় অংকেপে শুধু কনফারেন্স মি খাইয়া বড় ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ni bagiব ব্লক লেভেল অবজারভার বড় আবো সংনানি দায়িত্ব বংয়া করি রিজাকা ও জুন মাস ni bisingo oke o message ni duina tini ang shortly kaisa nauni sini media ni buskan loma paita hambai oke tay mali tawag nini a time সংশোধন খাইনানি nin time bokuri abo bunini khotik na আর বিএসসি চেয়ারম্যান যেটা বুট বাস ওই জয়িংই ফাইনালি যে আসাই তো মানে এই যে নমিনেটেড IPFT ni বিজেপি ni যে তাবক যে নমিনেটেড তং তো মানে আবো নমিনেটেড এই ইলেকশন নগি থাকতো ইলেকশন নগি যে কপ্লাই বদখল খাইতো আবো বুতাইং লিয়া আবো নমিনেটেড যারা তংনারো বরং তংছে না অর্থাৎ চেঞ্জিংব রাজ্য সরকার ন ও বিএসসি চেয়ারম্যান বকলাই নাই নিন তাম লাভ আফ্রু নং খামো
Obon bangin to the 125th amendment je jeng sira khogi bar sai pai chamane abo edisi election sikang to man obon no karo a 125th amendment no abo সংশোধন tongo je tabungni je village committee 1 tier ni 3 tier gram panchayat ni system hai nai এটা tabungni na khalai di election sum to redin tongo তবে হ্যাঁ আবাং গ্যারান্টি রেখা আইপিএফ যে ফুরুক এডিসি ক্ষমতা দখল খালায়ানো রাজ্য সরকারের বীর ক্ষমতা ব্যবহার ফায়ানো সত্ত্বে অব চেঞ্জ নাই আ এসসি রিজার্ভ দংমানি না আবা আন রিজার্ভ আবলে চংখ্লাইনাই আ কগলে আং গ্যারান্টি দি সাকা আর আবা আইপিএফ তিসিমিন মান আবা অন্য দল আবা আবা মাইয়া আবা জলি লাভ করে আবা সিনা জরা ফাইগরা তো হাপাঙ্গ বিজেপি মথা তা আইপিএফটি সরকার খাইদমো এডিসি ইলেকশন নকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট জানি পার্টি নি জানি ক্যান্ডিডেট বাসা লাইকে বেশি ইলেকশন কাই বম হাই ওয়ান সুলাই দং বা বম হাই কর সালা জাগি দং দাস আইপিএফটি এডিসি ওব যে ফর্মুলা নাখা সাকা সিনি জন্ত কেববে কোনো সত্রতা বকরে जों 3টা দল মিত্র দল একজুট তঙ্গ সরকার অঙ্কে जों একজুট খেলাইনো ভিলেজ কমিটি লড়াই খেলাই নরমাল লাভ যেটা চিনি যে ওয়ান সময় নীতিগত ফিয়াবা এডিসি ইলেকশন তাবং নং যদি তা বিজেপি আং বাই জুদংলিয়া মথা আং বাই জুদংলিয়া কে সাইজং লড়াই খেনা এডিসি তাদিং সাইজং লড়াই খেকেনা বলে ভিলেজ কমিটি বাদিং না তাবো বরং যদি जों বাই জুদংনান সকিয়াকে जों তো সগম বাই সাকা जों 3টা দল বাই একসাথে জুদংলি লড়াই খেলাইনা বাগে ভিলেজ কমিটি উপ প্রস্তুত অ্যাসেম্বলি উপ প্রস্তুত বানিনি এডিসি উপ প্রস্তুত তমানি এডিসি ও তামগা হারির কাছুঙ্গা আবো তো সারা দুনিয়া যতন সাইমন আবো হ্যাঁ গভীর চক্রান্ত লাই जोंना কয়েকটা জায়গা হারিরিকা আবো কমপ্লেন जों অলরেডি রেখা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া না কেউ যদি চক্রান্ত খাই হারিরিকা जों তো কিছু খাইনা করি কিন্তু जों লড়াই খাই থাংনাই आं नरमनि बुसकांगो काशा कक सानानो जों पावर कोनो दिन पावर केबाने पार्मानेंट जा সিপিএম সরকার বো আগে 100 বছর ধরে চানা হিনে ওয়ানসুক তোমার বস যদি মাইয়া কানকে সিনিবো জোরা পাই নাই আর যারা পার্মানেন্ট হিনে ওয়ানসুক তংনাই ক্ষমতা আপনি ওয়ানসুক যারা উল্টা পাল্টা চিন্তা খায় বড় কিন্তু আপনি উল্টা পাল্টা চিন্তা ভাবনা খাইয়ে আবুকনি যে পলিটিক্যাল যে রাজনীতি যে সিচুয়েশন পরিস্থিতি আবার নাইয়ে চিন্তা ভাবনা খাই আবক তো এডিসিও যারা আপনাকে ওয়ান শুননাই র আইপিএফ টি সিট সিজিটি ফেমি আপানো সাবন সকলনানে সাবন সানানে আবনে কামলে কিন্তু আইপিএফ টি না খাই পেছা হামবাই